Mr. Perfectly Fine. Halo. Halo semuanya. Ripka tuh siapa? Mekisut? Kamu gak tahu aku? Bedi mulu. Tiap hari Bedi, thank you. Aku lagi sedih. Tapi aku semangat. Aku sekarang lagi semangat karena apa? Ada yang tebak karena apa aku semangatnya? Aku semangatnya karena aku tadi abis dikirimin link tentang aku dan Songhyun. Itu akurat banget, aku suka banget, sumpah ini kayak, padahal ya tadinya menurut aku hari ini tuh apa coba 5/10 tapi diganti jadi 10/10 karena apa? Karena aku dibikinin sama Songhyun. Kan aku udah bikin versi lebih, enggak itu lo gak akurat. Mana ada gue kayak gitu Ren. Gue akurat, terat banget. Itu yang bikin, sumpah. Sumpah makasih ya yang udah bikin ya. Aku lihat katanya mau dihapus ntar paginya. Ih jangan dihapus guys, siapa yang setuju aku dibuatin lagi itu. Jangan one shot dong, jangan one shot. Butuh berpart-part. Aku butuh berpart-part. Sumpah aku butuh berpart-part. Bikin lagi gak awalnya? Aku butuh banget bagi kehidupan aku ya. Itu sumber semangat aku sih itu. Makasih. Kamu menyelamatkan hari aku loh. Aku jadi tahu kayak ya emang nyatanya begitu. Aku sama Songhyun tiap harinya. Dia lagi baca apa guys? Iya kan udah dibilang Ripka Budiman with Songhyun. Gila, gak nyangka udah di tahap dibikin kayak gitu. Aku jarang banget lihat tentang diri aku sendiri. Sekalinya lihat sama Songhyun. Kali ini gak jadi ubi. Sumpah, males banget sumpah. Nggak mau. Ya menyedihkan banget woy, kayak orang gak penting gitu loh. Tiba-tiba jadi ubi, kayak formalitas aja di ceritanya. Jangan dong, aku mau jadi di main karakter. Aku pengen dipentingkan dong dalam cerita. Aku pengen dipentingkan. Kali ini aku pemeran utamanya. Gila.
Kata aku kalian post di TikTok deh, ntar rame, ntar ada buku apa sih PT penerbit yang pengen nerbitin kalian. Aku yakin itu pasti rame nih ya. Ini nih aku udah kasih gambaran sukses ala CEO PT Budiman. Nah, kalian harus mulainya dari hal kecil. Hal kecilnya apa yang kalian suka? Yang kalian suka apa? Yang aku juga suka. Salah satunya apa? Ripka Budiman sama Song Hyun ya, Om Song Hyun, oke? Ntar kalian upload di TikTok, nanti bakal di calling sama PT penerbit. Ntar kalian bakal diterbitkan dan kalian dapat apa? Dapat komisi dari buku itu. Karena itu tulisan kalian. Nah, makanya berguna banget nih bagi orang-orang yang pengen nambah uang jajan kalian gitu. Nambah uang jajan bisa banget bikin tentang Ripka with Song Hyun. Jadi kalian bakal berkesempatan besar buat di calling sama PT penerbitnya. Ya. Oke, karya kalian dipertaruhkan di sini, betul banget, betul. Song Hyun versi Sunda mau gak? Boleh kok. Boleh ya, versi apapun ya. Tergantung ceritanya seru apa enggak. Kalau ceritanya seru-seru aja ya berarti laku ya. Ada tahu, jadi Song Hyun itu dimiripinnya, diromantisasikannya sama Bandung. Aku ingetin sekali lagi ya, Song Hyun itu diromantisasikannya dengan kota Bandung. Jadi Song Hyun itu pas banget jadi Bandung, dan aku jadi apa? Jadi tetehnya. Oke. Wah. Mau diterusin gak aunya? Mau. Makasih Kak Fauzi Nathaniel, thank you so much. Kayak aku baru tahu ternyata kimpul itu umbian ya, kayak ubi ya. Kayaknya aku pernah deh kalau gitu. Ya gak sih? Aku kira kimpul tuh apa gitu. Kamu mau jadi apa di aunya? Pakai nanya. Pakai lip gloss, yes. Adek kakak gak mau, maunya antara cinta aku dan Song Hyun. Sumpah, tadi katanya si Kimi mau report aunya. Jahat banget sumpah, dia gak supportive girl banget. Pelajaran nih bagi aku buat di masa depan nanti. Jangan kenalin deh suami aku ke Kimi, ntar ditikung sumpah sama Kimi. Aku kudet. Bukan Auya, Au guys, bukan Auya. Kok tiba-tiba Auya? Au itu apa nih? Bagi yang belum tahu nih ya, bagi kakak-kakak milenial, boomers, dan lain-lain nih. Kalau Gen Z sih udah pasti tahu ya. Gen Z, kalau Gen Alpha gak tahu. Mungkin bagi Gen Alpha juga ya, bagi Gen Alpha. Au itu adalah alternative universe. Makasih Kak Alif Lajim, kasih lantunya. Thank you so much. Gen Z kok gak tahu? Lah berarti kamu bukan Gen Z.
udah dari situ aja udah tahu kamu berarti bukan gengsi, kamu adalah ngaku-ngaku gengsi. Ya kan, kalian juga ikut seneng kan, perasaan kalian juga pas lihat aunya. Sumpah, pipi aku sudah merah merona. Aduh. Oh, Faf, kamu apa? Harry sama Songhyun apa lagi? Hello, Mr. Perfectly Fine. Makasih ke Alif Lajim JKT48 show-nya. Thank you so much. Mwah, thank you so much. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family 'cause they never. Tadi aku tuh baru diajak sama Erin buat pergi. Tapi sorry ya Rian, itu tempat tujuannya tidak memungkinkan buat aku pergi. Dan dia baru ngajakinnya pas jam 5 pas. Bayangin jam 5 pas. Itu jam-jam pulang kerja. Itu perjalanan aku ke tempatnya itu. Wah, itu setengah jam itu. Udah keburu ini duluan nih. Buluk duluan sampai sana 30 menit tuh. Oh, nggak bisa itu. Kusut duluan guys. Makasih Kak Frahma S, thank you so much motor sportnya. Thank you so much. Keburu diangkat cyber. Lucu lagi ini sumpah. Ini Nash jokes lucu banget sumpah. Nash jokes. You can see the world, following the seasons, anywhere you go. You don't need a reason, 'cause they never showed you love. Don't have to be sorry for doing it on your own. Halo Ripa, halo. Make your tea and your toast. Hari ini begitu berwarna ya teman-teman. Gak nyangka aku. Friend all your posters and dyed your clothes. Judul lagunya Matilda by Harry Styles. Habis ngapain? Ya biasalah Mas Songhyun. Hari ini aku baru aja ngerjain berapa PR dan aku tertarik buat ikut bimbel deh guys. Aku pengen deh, aku mau mengisi waktu kosong-kosongku dengan bimbel. Kayak aku soalnya gabut woy hari-harinya. Kalau gak ada kegiatan kayak harus ngapain ya aku gitu. Enggak, yang itu enggak lagi. Yang itu cukup deh, udah tamat aja, itu kan udah tamat. Udah lah. Yang itu udah tamat. Enggak. Kalau les itu tuh kayak gak berkaitan sama materi sekolah aku gitu. Kalau les bimbel kan bisa itu berkaitan dengan sekolah aku, tapi ya bisa aja sih berkaitan juga, tapi ya
ya udah aku pengennya udahlah gitu. Siapa yang udah TKA Cuna? Siapa yang udah TKA? Aku sih udah ya, TKA, TKB, PG udah. Udahlah guys, santai. TKA tinggal klik aja. Makasih Kak Fauzi, Nathaniel, Mas Batangnya, thank you so much. TKA tinggal klik aja. Prinsip. Aku belum TKA karena masih kelas 11. Oh iya, semangat ya Dek ya. Oh my god, aku sumpah aku dinonton adik kelas nih. Emang adik-adik kelas aku ini pada mengidolakan aku. Oh gak nyangka sumpah. Lucu ya. Aku idolain adik-adik tuh kayak rasanya wah, hari ini begitu berwarna ya. Makasih Kak Frama S, JKT48 show-nya, thank you so much. Ini kayak apa ya, waktu ke kantin juga aku diajak ngobrol sama Dekel, aku kayak Ciripka, ini Cici kan, Cici cantik banget, mau kenalan boleh gak? Makasih Kak Fauzi Nathaniel, JKT48 stage-nya, thank you so much. Nyangka gak diajak ngobrol gitu di kantin kayak iya. Tapi aku kayak agak trash issue gitu loh, dibilang cantik tapi karena apa ya, karena aku di sekolah sumpah school air itu bener-bener jahat banget, sumpah school air. Nggak mungkin sedewi ini woy. Kalau di sekolah udah kayak wah, itu ke nerf woy muka aku. Wah, udah sih kalau di sekolah kayak aku udah gak peduli sih sama penampilan aku, karena aku ke sekolah karena buat belajar. Jadi kayak udahlah. Skin basic. Enggak, bukan skin basic lagi. Di bawahnya basic deh apa. Udah itu skin aku di sekolah. Makasih Nena statue cuek. Thank you so much Nena, JKT48 show-nya. Terus pas pulang juga ada anak SD main. Terus tiba-tiba dari belakang ada anak SD juga manggil aku kayak maaf, kakak namanya siapa? Oh, aku Ripka, boleh minta foto gak? Itu lucu banget sumpah. Kayak aku gak nyangka aja, dia kenal nih sama aku. Terus dengan tampilan aku yang pakai backpack, mau pulang sekolah bawa buku banyak, yakin nih mau minta foto dalam keadaan gini. Aduh capek banget sumpah. Followers, iya aku Ripka, followers 800.000. Bukan 800.000, 881.000. Benerin lagi ya. Edit lagi. Ini bentar lagi 1M. Lihat aja 1M. Ngomong-ngomong tentang 1M, aku jadi kayak inget dulu aku pernah janjiin kalau aku
followersnya 1M aku bakal jual akun aku. Aku berapa ya kira-kira kalau aku jual? Makasih Kak Fauzi Nathaniel, thank you so much. Mas Batang ya, thank you so much. Lagunya sedih ya teman-teman. Kita happy-happy aja gimana? Aku nggak mau sedih-sedih nih. Aku beneran sedih jadinya. Kita ini lagi kali ya. Neng teng teng teng. No. Sumpah aku lagi suka banget. My bias is Stella. Ada show gratis lagi. Nanti dia belum diapalin lagi ya kak koreografinya. Ini gerakan untuk blocking Stella. Aku udah nyicil belajar karena aku mau backupin Stella guys. Jadi kalau Stellanya lagi sakit gak bisa show, nah aku gantinya. Gitu. Baby. Like you, baby. Gila ya. Makasih Kak Alif Lajim JKT48 show-nya, thank you so much. Thank you so much. Tutor ngerjain TKA. Klik aja sesuai kepercayaan kalian. Tapi kalau kalian mau serius banget TKA bagi yang ngejar PTN nih, kalian boleh ikut tryout yang gratis gitu. Biasanya banyak. Di Twitter mungkin ada deh. Di Twitter kalian cari aja tryout gratis. Kalian kerjain. Kalian dapat skor berapa sih dari situ? Tuh. Oh, TKA masih lama sumpah. Kenapa ya aku lama? Rata-rata udah kayak teman-teman aku dan aku juga udah mau nentuin sih mau kemana-mananya. Kebanyakan mungkin ada yang ngejar PTN juga. Aku gak tahu sih. Tapi setahu aku ada sih teman aku yang ngejar PTN. Aku takut ke swipe hampir ke swipe. Oh my god. Kalau ke swipe aku ulang lagi dari awal. Malas.
Wah, gila. Aku member Red Velvet bukan? Aku tuh abis ini tahu, abis nonton drakor yang diperanin nama Yeri. Dan itu aku kayak agak ragu gitu. Ini beneran Yeri? Soalnya beda banget loh Yeri kayak. Tapi menurut aku Yeri aktingnya tuh bagus sih. Kalian kelas berapa emangnya? Aku salam kenal, aku Agit, aku angkatan 27 nih. Ini jadi orang yang mau cari teman ya. Halo, aku Ripka. Aku angkatan 27. Siapa yang mau berteman sama aku? Aku angkatan 25. Oh my god. Boleh gak kak kita berteman kak? Yang keke, yang keke, yang keke. Aku angkatan. Ya kamu masih SD ya? Aku Agit 10 tahun yang lalu. Aku angkatan 24. Oh my god. 24. Oh gak nyangka deh. Woi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Yang terakhir bulan Desember. Aku kalau ngitung bulan aku harus nyanyi dulu. 4 bulan lagi loh, 2027 woi. Kalian kerasa gak sih 4 bulan lagi 2027? Sebel banget. Kenapa sih aku belum puas dengan SMA aku? Mau tantrum. Lah, 4 bulan lagi aku bikin birthday t-shirt. Lah, iya ya. Lah, nggak nyangka perasaan baru kemarin dah. Ya juga nih. Aku aja gak kerasa kalau aku 17 umurnya. Oh, emangnya 17 ya? Aku perasaan masih 16 deh kemarin. Aku baru ngerasa aku masih 16 sumpah. Ya kayaknya kalau orang nanya umur aku berapa, aku jawabnya aku 16. Itu bukan penipuan kan? Itu kan berdasarkan pengalaman pribadi, itu 16 tahun tuh. Tapi enak ya udah umur 17 tahun. Jadi gak perlu bohong lagi ke aplikasi kalau aku. KTP pink itu masih sebelah tuh sih. Oh no tuh. Step back, step back. Iya, padahal tahu gak sih sebenarnya kemarin aku mau nambahin lagi 2010 baru puber KTP pink. Aku mau nambahin satu lagi daripada di M10 TWT gak nyanyi. Tapi ya udahlah, apa ya, dua aja deh, dua aja. Makasih ke Salsami Mas Batangnya, thank you so much. Step back, step back, step back, step back. Coba chat begitu nggak punya nomornya.
jadi agit yang baik, ramah, sopan, dan berkarisma. Kamu contoh aja lewat personality life aku. Kamu analisis nih gerak-gerik Ripka Budiman tuh seperti apa sih? Hanya udah tuh jadi prima donna. Rip, aku diselingkuhin 2 kali, jadi harus gimana ya? Ih, tiba-tiba banget loh, sumpah. Gimana ya? Gimana tuh guys? Aku udah bingung tuh ngasih sarannya gimana biar dia sadar. Aku nggak bisa nih. Nggak bisa nih. BTW kenapa ya viewers aku tuh kayak semuanya orang yang patah hati? Karena aku kayak orangnya mengobati gitu kah? Tuh katanya gampar aja. Aku sih setuju. Badut setuju. Ganti Kimpul setuju. Setuju. Rip, guru PKN aku tiap pelajaran maunya ulangan. Gimana ya kalau tiap hari mau ulangan tuh? Gini aja, iya ulangan, tapi kunci jawabannya kasih tahu ya, gitu. Anti-fragile. Tapi I can feel it. Biar guru gak galak, kamu bujuk dan kasih sesuatu mungkin. Biar gak masuk BK. Tapi kamu harus masuk BK. Kamu nanti konsultasi kuliahnya kemana? Perlu bimbingan konseling itu soalnya. Ya, masuk BK bukan berarti berbuat hal buruk terus. Kalau mau konsultasi kuliah gimana? Kan harus BK. Di kuliah gak ada BK, bukan itu maksudnya. Kocak ya. Apa sih nih orang? Maksudnya itu pas semasa SMA gak apa-apa kalian berkonsultasi mengenai sekolah kalian buat pendidikan lanjut kalian nanti di masa depan. Guys, lagu-lagu yang happy lagi apa ya guys? Waiting for What is Love deh. Aku pengen denger lagu Twice.
Nih aku apal nih, aku jadi member ke-10 Twice. Ya siap-siap. Gila, ending fairy. Iya, ending fairy. Bener kan? Lucu banget. Aku kalau di Twice aku suka bentar lagi, joget lagi. Dulu aku suka banget, aku biasnya tuh selalu rapper guys. Kalau K-pop aku Dahyun, aku suka banget sama Dahyun. Tapi sekarang aku sukanya Jihyo, aku suka Jihyo. Bias aku Jihyo. Lihat ini aku udah make up kayak Jihyo. Emang nggak mirip ya? Udah 11/100. Sumpah ini jahat banget ya Gen 12 tuh bilang aku tuh gak mirip aku banget. Itu tuh mirip banget sama typing aku, real sampai ke ubun-ubun. Malah Erin mau buatin aku yang lebih akurat lagi buat aku. Gak mirip. Aku kira Carmen. Asih. It's all the ladies, turn it up. Jam berapa? Jam 5 pagi. Omong-omong nih ya, omong-omong tentang negara impian aku yang pengen aku kunjungin ya. Aku pengen banget, pertama itu aku pengen banget ke Paris. Tapi kata orang-orang tuh Paris di aslinya nggak seindah itu. Tapi aku pengen aja, tetap penasaran. Aku pengen foto-foto estetik gitu di Paris. Soalnya aku nonton Emily in Paris itu kayak oh my god, itu idaman aku banget kehidupannya. Jadi kayak dia tuh si Emily in Paris ini, si Emily-nya kayak mengerjakan
mengerjakan di bidang fashion gitu kayak, terus kayak mode dia tuh bagus banget tiap harinya. Aku pengen banget kayak Emily in Paris. Ntar aku ya, kalau aku ke Paris aku bakal ubah username IG aku jadi Ripka in Paris. Oh bukan Paris, Paris. Bonsoir, chante your head in my face, embrace more, mon soleil. Say you done for me, baby. Aku jadi keinget lagu itu kan. Bonsoir et chante. Bonsoir. Mon soleil. Bentar guys. Ini ceritanya aku baru nyampe Paris for the first time. Don't ask the other guys. Sometimes I wonder if you're ever gonna see. Bonsoir. I'm not like the other Bonsoir. girls. You're not like the other guys. I tell you Terus I want ini udah you, di hari-hari but aku you kerja don't seperti listen Emily to in Paris. me. I guess all I can do is whisper in your ear. Ooh, your kisses taste. Terus ini kayak lagi break time, aku lagi pilih-pilih croissant, bagel, pokoknya bakery time. Terus aku minum apa? Kopi. Indahnya Paris. Habis itu udah selesai pulang kantor nih ya. Terus aku pergi ngedate deh. Aku pergi ngedate sama Sang Hyun. Aku siap-siap dulu gitu. Terus siap-siap dulu kayak aku touch up. Terus kayak kita tuh awalnya jalan-jalan di tepi rivernya gitu. Kita jalan-jalan menikmati Night City in Paris. Oke? Night City in Paris. Ah iya Songhyun. Ah iya. Kamu lucu banget deh ya Songhyun. Habis itu kita lapar, ya kita dinner. Ternyata Songhyun udah kasih aku surprise. Aku dikasih bunga. Oh my god. Makasih Songhyun. Makasih. Udah nih ya, aku dikasih bunga. Terus kita lanjut makan cantik. Kamu makan steak, kan fancy dinner kan. Gini ya rasanya ternyata. Enak Songhyun. Terus kita saya suap-suapan sama Songhyun. Enggak kita, apa sih maksudnya? Aku suap-suapan sama Songhyun. Terus tiba-tiba ada notif dari cewek lain dari HP Songhyun. Terus siapa Songhyun? Terus siapa?
Gak butuh lagi penjelasan kamu, Songhyun. Aku langsung pergi dari restoran itu. Terus aku nangis terseduh-seduh sambil menikmati pemandangan yang ada di Paris. Terus aku ke alun-alun Paris. Alun-alun Paris. Aku menepi di situ. Aku duduk di tengah-tengah kota. Dan lanjut part 2 ya. My dream. Pas banget kan itu ceritanya. Ceritanya pas banget sama lagunya. Aku lagi mau sorry guys, kali ini aku jadi Paris people first, oke? Emang suka denger lagu opera-opera gini. Aku suka banget guys. Ya. Bonsoir, je m'appelle Ripka. Di Bandung ada Paris tahu. Kalian gak percaya di Bandung ada Paris? Jadi aku otomatis sebagai orang Bandung, aku orang Paris juga. Kusa, si kusa, weka, ya kok kesikah gitu, gitu. Nah iya ya, opera remix ya. Lah gak tahu ini dari ini. Zaman itu udah berubah ya, Besti. Besti apa nih bahasa Prancisnya Besti? Bentar aku cari dulu. Ini dari Emily in Paris-nya. Ini playlistnya. Ya gitu deh, aku mah emang orang Paris begini. Bentar. Thank you, Ripkanya. Meilleur ami. Meilleur ami. Meilleur ami. Hei, zaman tuh udah berubah. Meilleur ami. Zaman tuh udah berubah. Jadi budaya-budaya lama itu biasanya suka ada remixan kayak gitu. Biar apa? Biar gampang diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Contohnya anak-anak zaman sekarang tuh siapa ya? Aku best Emil. Thank you Kasal Sabi. Cendrawasinya. Thank you so much. Emil. Ih, kok gak bisa? Emil. Bener kan? Ih. Emil. Basti. French. Meilleur ami. Oh, meilleur ami. Meilleur ami. Meilleur ami. Meilleur ami. Meilleur ami. Bestie. Meilleur ami. 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 Meilleur ami.
Mich aime. Mich aime. Lanjut ya. Ini party di Paris kayak gitu. Party di Paris emang kayak gini. Can you speak Indonesian? No, I'm French, Ibnida. Where are you from? I'm from France. From Paris. Ma chambre a la forme d'une cage. Les soleils passent son bras par la fenêtre. Les chansons me portent Mamma comme mia, des mamma mia. tirs dans Mamma mia, mamma mia. Itu Italia ya? Oke, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne veux pas Bonsoir. travailler, je ne veux pas Bonsoir. déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis 5% French, 95% FX Sudirman. Ah. Aku orang lokal loh, orang lokal French. je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est Bonsoir, 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 croissant. je n'ai, non merci, je ne No mercy, veux travailler. merci. Je ne veux Thank you Kak Alif Lanji Mas Batangnya, thank you so much, Je veux seulement oublier. so much. Merci, 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 merci. Aku harus nyari lagu Paris-Paris lagi nih. Makasih Kak Frama SDKT48. Merci for the SDKT48 stage. Il me parle tout bas. Je vois Je vois l'avion rose. l'avion rose, l'avion rose, Il me dit l'avion des mots rose. d'amour, des mots de Merci. tous les jours. Merci. Et ça me fait quelque chose. You like croissant, Miss? Il est entré Yeah. dans mon I love it so much. ne pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Bonsoir. Nah. Ajarin dong bahasa Parisnya. Boleh, boleh, boleh. Artinya bonsoir itu apa ya? Selamat. Selamat pagi. Halo. Bonsoir. Good. Selamat malam. Selamat malam. Bonsoir. Selamat malam. Selamat pagi. Bonsoir.
Selamat pagi. Lah, selamat pagi, bonsoir. Ini gimana? Bentar. Perasaan tuh kayak bonsoir sama bonsoir itu beda gitu. Bonjour. No, bonjour itu selamat pagi. Bonsoir berarti selamat malam. Bonjour. 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 Harusnya ya. Cemiio ya, cemiio. Cemiio. Heureux de vous rencontrer. 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 Oh, BBBO-nya tuh yang BBBO sastra. Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Itu artinya senang bertemu denganmu. Heureux de vous rencontrer. 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 Bonsoir. 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 Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Ini tuh emang aksennya begini guys. Aku bukan sakit tenggorokan atau apa. Ini emang aksennya tuh begini. Khusus untuk Prancis, cheese. Emang kayak gini bahasanya. Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Merci. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui Heureux de vous rencontrer. Merci. des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins Je m'appelle s'effacent, Rui. heureux Je m'appelle en Rui. mourir. Quand il me prend dans ses bras, Je m'appelle me Rebecca. parle tout bas, Je m'appelle Rebecca. je vois la vie en rose. Il me Coba aku jadi Prancis apa ya namanya? Tuh bener Rebecca cenah. Rebecca. Oh, Rebecca. 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 Oh, seneng French juga nih samaan kita. Sumpah ini ada orang French beneran. Iya lagi itu profilnya French. Itu real apa bohong? Ini real nih. Ini real. dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur
parfait. Merci. Heureux de voir comme ça. Je t'aime. Aku cinta kamu. Je t'aime. Gimana? Oh mon Paris, Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Heureux de voir country. Apa ya? Lupa lagi. Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Je suis drôle. Je suis drôle. Je suis drôle. Aku lucu. Je suis drôle. 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 idéal, il faut quitter dès ce soir. Adieu ma belle capitale, adieu, non, au revoir. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une Madame Rebecca. Je m'appelle Rebecca. Heureux de vous rencontrer. Heureux de vous rencontrer. Merci. En te quittant, je peux te dire qu'avec ton sourire, tu m'as pris l'âme. Kak, di sana jam berapa? Oh, di sini. Di sini masih sore gitu. Di sini tuh masih jam 3:30, guys. Paris, je t'aime 3:30. Salam dari Paris. d'amour. Bonsoir. Paris, je Apa lagi nih tentang Paris? Boleh. Free. Jadi pungut biaya. Tanggal berapa, Kak? Di sini sama kok kayak Indonesia. Masih tanggal 5 Agustus. Nah, Kakak kesukaan lagu Paris tuh apa? Oh, aku suka lagu Love Young Rose. Atau gak dari playlist lagunya Emily in Paris, guys. Kakak biasanya makan apa? Aku sehari-hari, aku makannya kosong. Cuaca gimana? 22 derajat, guys, di sini. Main adem sih. Cerah kan? Emang. Punya toko apa di Paris? Kebetulan aku di Paris itu ngejalanin bisnis jadi florist, guys. Aku jadi florist gitu di Paris. No Paris. It's Paris. It's pronounced Paris. Paris. Suka ngelukis gak? Aku biasanya kalau ngisi waktu senggang aku suka melukis juga sih, guys. Kadang tuh sampai lukisan aku dijual gitu di lelang-lelang, ditawarin. Ya udah, aku terima dong. Gitu. Ya kebanyakan aku kalau di Paris tuh aku naiknya Transum. Atau enggak aku juga punya sepeda sendiri. Jadi kayak kemana-mana tuh di Paris deket, guys. Un amour comme le nôtre. Macaron. Croissant au macaron. I prefer croissant. Oui, mais là-bas, qui trouve-t-on des rues, des taxis, des maisons? Chérie, méfie-toi des miracles. Tiens, regarde notre intérieur, des livres, des chansons, des fleurs. Cimol ada gak? Jujur gak ada di sini. Tapi aku kepikiran aku bakal jualan cimol di Paris. Jadi tungguin aja ya kalian semua yang ada di Paris. Aku bakal jualan cimol. Jadi siapa tahu kalian
jadi mengobati rasa kangen kalian sama rumah kalian ya di Indonesia. Makasih ke Salsabi komodonya, thank you so much. Komodo kan gitu. Udah pernah ke Menara Eiffel belum? Aku sering tuh, setiap hari aku lewat Menara Eiffel. Biasanya juga baca buku kan di sana. Dekat Menara Eiffel kan ada public space gitu buat orang-orang sini. Jadi aku biasanya ke sana buat baca buku. Di Paris yuk punya toko. Iya, Aizui Flores di Paris. Makasih kali Flash Jim JKT48 show-nya. Paris daerah mana? Aku Van Java. Kalian di mana? Java. Kalau di pronounce Parisnya, style Parisnya gitu ya. Java. Jual cimolnya berapa kalau di sana? Ya aku sih sesuaiin ya sama effort aku. Jadi aku kayak, jadi aku gak jualnya mahal-mahal kok. Masih kayak murah lah. Kalian bisa kalau mampir. Oh jadi kayak di depan florist aku, toko florist aku bakal jualan cimol gitu. Seblak Prancis berapa? Sumpah di Prancis itu susah banget nyari makanan Indonesia. Sekalinya ada, mahal banget guys. Jadi aku saranin kalau kalian sempet pulang ke Indonesia, kalian bawa banyak-banyak makanan dari Indonesia. Makasih banyak Kak Fazina Tania emas batangnya, thank you so much. Udah berapa lama di Paris? Udah sekitar, baru 2 tahun di Paris. Kamu kangen Bandung gak? Aku kangen banget sama Bandung. Tapi tenang kok guys, aku biasanya sebulan sekali aku kunjungin Indonesia. Aku soalnya butuh family time gitu. Dan biasanya kalau aku ke Indonesia, aku selalu bawa oleh-oleh dari Paris buat keluarga aku di Indonesia. Dan begitu sebaliknya juga, kalau aku habis balik ke Indonesia, aku bawa segala macam makanan untuk aku makan di Paris. Thank you so much ke Alif Lajim emas batangnya, thank you so much. Coba ngomong bahasa Pahika. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle merci. De voir de compte. Gitu. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Artinya aku sayang kamu. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on
les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons, nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Kalian bisa nikmatin Les copains, playlist Pakih aku entah aku live, oke? demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Banyak Ratatouille. Iya sih, aku suka banget sama Ratatouille. Kayak itu tuh apa ya, ternyata emang Ratatouille itu orang-orang kebanyakan tiap harinya itu makan Ratatouille, guys. Dan itu makanan sehat banget karena itu sayur-sayuran semua gitu. Aku biasanya kalau makan siang tuh aku sambil cari-cari kafe deket deket river yang ada di Pakih. Nah, aku biasanya sambil menikmati gitu. Jadi kayak outdoor gitu aku suka banget, guys. Lunch di outdoor. Kayak aku suka banget nikmatin gedung-gedung sejarahnya Pakih. Karena itu kayak wah, itu kayak mimpi aku liatnya. L'eau de la rivière fleure la bruyère et ton sommeil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Toi, mon enfant, tu es là.
Makasih semuanya yang udah penasaran tentang Paris. Nanti aku nextnya bakal ceritain kehidupan aku di Paris ya. Stay tune yang masih kepo-kepo ya. Bye bye semuanya, makasih banyak. Dari La maison qui ne chante plus, et je n'aurai comme horizon pour dari Numéro 10. Numero 10 ada Bilemon Only. Kak Oni, makasih banyak Bilemon. Numero Numéro 9. Numero 9 ada di Kak Robin. Makasih banyak Kak Robin. Numéro 8. Numero 8 ada di Kadlay. Makasih Kadlay. Thank you so much. Numéro 8. Numero 8. Numéro 7. Numero 7 ada Excel. Excel nih. Ini pencetus Aurip dan song. Thank you so much. Numero 7. Numéro 6. Numero 6 ada di Satria. Thank you so much Satria. Numéro 5. Numero 5 ada di Nena Statue. Thank you so much Nena. Merci. Numéro 4. Numero 4 ada di Kak Frama S. Thank you so much Kak Frama S. Numéro 3, 2, 1. Numero 3 ada di Kak Salsabi. Makasih Kak Salsabi. Thank you so much. Numéro 2. Numero 2 ada di Kak Falzi Natania. Makasih banyak. Ya harusnya numero 1. Numéro 1. Oh, on. Numero on ada di Kak Alif Lajim. Makasih banyak Kak Alif Lajim. Thank you so much semuanya yang udah komen-komen biar rame. Thank you so much. Next live aku bakal live lagi. Jangan lupa ditonton. Oh, bye bye. Mohon maaf jika ada salah kata.